Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum ya musyahidin. Perkenalkan, saya Ayuwan dari dengan NIM 2221010200059. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 6 Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Terjemah Fauria Indonesia Arabia dan dosen pengampu Dr. Asep Maulana MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerjemahkan video berbahasa Arab dari YouTube ke dalam bahasa Indonesia, serta memaparkan strategi penerjemahan yang saya gunakan dan menyebutkan kosakata baru dalam video tersebut. Selamat menonton. Taib, video kali ini berjudul Mad dalilu anal Quran laisa min ta'lifil basyari. Apa buktinya bahwa Al-Quran bukan karangan manusia? بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجب أن نعلمه أن القرآن تكلم عن أمور علمية كثيرة لم تكن معلومة للبشر حين نزوله من السماء، وهذا يثبت أن هذا النص ليس من صياغة البشر، إنما هو من صياغة خالق الكون. مثلا تمدد الكون في كل الاتجاهات نراه مذكورا في القرآن، يقول تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ما نراه في هذه الآية الكريمة هو ورود صيغة الاستمرارية لموسعون التي تفيد التوسع في كل الاتجاهات. هذا الأمر لم يكن معروفا أبدا وقت نزول القرآن من السماء. Hal yang wajib kita ketahui adalah bahwa Al-Quran telah membicarakan banyak hal ilmiah yang tidak diketahui manusia saat diturunkan dari langit. Ini membuktikan bahwa teks ini bukanlah hasil susunan manusia, melainkan berasal dari Sang Pencipta alam semesta. Contohnya, perluasan alam semesta ke segala arah disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Dalam ayat mulia ini, kita melihat penggunaan bentuk kata al-musi'un yang artinya benar-benar meluaskannya dalam bentuk kontinuitas atau kesinambungan yang menunjukkan bahwa perluasan ini terjadi ke segala arah. Fakta ini sama sekali belum diketahui pada saat Al-Quran diturunkan dari langit. مثلا يبين لنا القرآن أنه خارج الغلاف الجوي للأرض تكون حالة الظلمة، وسماها بالليل كونها ظلمة كاملة تشبه حالة الليل عندنا هنا على الأرض. ويبين لنا القرآن أنه بسلخ الضياء من هذه الحالة في الوجه المقابل للشمس، وذلك داخل الغلاف الجوي للأرض. بهذا السلخ يكون النهار داخل الغلاف الجوي للأرض في الوجه المقابل للشمس. يعني بسلخ عنصر الضياء الذي يميز النهار من هذه الحالة ينتج عنصر الظلام في الوجه المقابل من الأرض، والذي هو ليلنا الأرضي. وهذا ما تنطق به الآية الكريمة النازلة من السماء قبل حوالي 14 قرنا. يقول تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. هذا الأمر لم يكن معلوما حين نزول القرآن، وهذا مثال من آلاف الأمثلة التي تثبت أن من صاغ النص القرآني هو ذاته خالق هذا الكون. Contoh lain, Al-Quran menjelaskan bahwa di luar atmosfer bumi terjadi kondisi gelap yang disebut sebagai malam, karena kegelapannya yang sempurna menyerupai malam yang kita alami. Al-Quran juga menunjukkan bahwa siang hari terbentuk di sisi bumi yang menghadap matahari, yaitu di dalam atmosfer bumi melalui proses menanggalkan cahaya dari kondisi gelap tersebut. Dengan kata lain, pencabutan unsur cahaya dari sisi bumi yang menghadap matahari menghasilkan siang hari, dan ketiadaan cahaya pada sisi lainnya menghasilkan malam. Hal ini dijelaskan oleh ayat mulia yang telah diturunkan dari langit sekitar 14 abad yang lalu. Dan suatu tanda bagi mereka adalah malam, kami menanggalkan siang darinya, maka tiba-tiba mereka berada dalam kegelapan. Surah Yasin ayat 37. Fakta ini juga belum diketahui pada masa turunnya Al-Quran. Ini hanyalah salah satu dari ribuan contoh yang membuktikan bahwa yang menyusun teks Al-Quran adalah pencipta alam semesta itu sendiri. لنأخذ مثالا آخر.
الشمس لا تبدو لنا بهذه الحيثية التي تبدو بها لنا كقرص نشاهده بهذه الصورة إلا داخل الغلاف الجوي، بينما خارج الغلاف الجوي ترى بحيثية أخرى. يعني في النهار، حيث النهار هو فقط داخل الغلاف الجوي للأرض في الوجه المقابل للشمس، في هذا النهار تتجلى لنا الشمس بهذه الحيثية. النهار هو الذي يجعلنا نرى الشمس كقرص يتجلى أمام أعيننا بهذه الحيثية، وهذا ما تنطق به الآية الكريمة النازلة من السماء قبل حوالي 14 قرنا. يقول تعالى: والنهار إذا جلاها. مثلا، من المعلوم في العلم الحديث أن أنثى العنكبوت بشكل عام هي التي تقوم باتخاذ البيت، ومن المعلوم كم هي متانة خيوط العنكبوت، ومن المعلوم أن العلاقة بين أفراد أسرة بيت العنكبوت هي أسوأ علاقة أسرية بين جميع المخلوقات. أقول ذلك باختصار دون الدخول في التفاصيل. كل ذلك نراه في الآية الكريمة: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. تاء التأنيث في كلمة اتخذت واضحة في إشارتها لأنثى العنكبوت. ومع أن خيوط العنكبوت متينة جدا، إلا أن بيت العنكبوت هش ماديا مفكك أسريا. لذلك يشبه الله تعالى اتخاذ العنكبوت لهذا البيت، يشبهه باتخاذ الكافرين أولياء من دون الله تعالى. Kita ambil contoh lain, matahari hanya tampak bagi kita sebagai cakram bercahaya dalam bentuk yang kita lihat itu, jika kita berada di dalam atmosfer bumi. Sementara di luar atmosfer, matahari tampak dalam bentuk yang berbeda, artinya siang hari hanya terjadi di dalam atmosfer bumi dan sisi yang menghadap matahari. Di siang hari itulah matahari menampakkan dirinya dalam bentuk cakram bercahaya yang kita lihat. Maka siang hari adalah pembuka yang menampakkan matahari dalam bentuk tersebut. Ini dijelaskan oleh firman Allah Ta'ala yang diturunkan dari langit sekitar 14 abad yang lalu. Dan siang apabila menampakkannya matahari, surah Asy-Syams ayat 3. Contoh lain dari ilmu modern diketahui bahwa laba-laba betinalah yang membangun sarang dan betapa kuatnya benang-benang jaring laba-laba itu. Namun, hubungan antar anggota dalam rumah tangga laba-laba adalah yang terburuk dibanding semua makhluk hidup. Saya singkatkan tanpa masuk ke rincian, semua ini tergambar dalam ayat mulia. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling rapuh adalah rumah laba-laba. Jika mereka mengetahui. Al-Ankabut ayat 41. Huruf tak taknis, tanda feminin, dalam kata ittakhadhat membuat jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah laba-laba betina. Meskipun benang laba-laba sangat kuat, rumah laba-laba itu sendiri rapuh secara fisik dan juga secara sosial. Maka Allah menyerupakan perbuatan orang-orang kafir yang menjadikan pelindung selain Allah dengan perbuatan laba-laba betina yang membangun rumah. مثال آخر: من المعلوم أن الضياء يأتي بصور الأشياء إلى أعيننا فنرى هذه الأشياء، وهذا ما يقوله القرآن منذ نزوله قبل حوالي 14 قرنا. يقول تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. كلمة بين قوسين مبصرا من الرباعي المتعدي بالهمز أبصر، وكلمة أبصر هي بمعنى جعل غيره يرى الأشياء، وهذا يختلف عن كلمة بصرة من الثلاثي والذي يعني أنه هو بذاته يرى الأشياء. يعني ما أود قوله: ضياء النهار هو الذي يجعلنا نرى الأشياء. ضياء النهار هو الذي يجعلنا نرى الأشياء، كون هذا الضياء يحمل صور الأشياء إلى أعيننا فنرى هذه الأشياء. وهذا هو بالضبط ما تنطق به العبارة: والنهار مبصرا. يعني النهار ينقل بضيائه لنا صور الأشياء فنراها، وهذا الأمر لم يكن معلوما وقت نزول القرآن. Contoh lainnya, cahaya adalah yang membawa citra benda-benda ke mata kita sehingga kita dapat melihatnya. Dan ini telah disampaikan oleh Al-Quran sejak diturunkan 14 abad yang lalu. Allah Ta'ala berfirman, Allah yang menjadikan malam untuk kamu beristirahat di dalamnya, dan siang terang benderang.
Kata mubsiron, terang benderang, berasal dari bentuk kata kerja absoro, membuat orang lain melihat, yang berbeda makna dari basoro, melihat dengan mata sendiri. Maksudnya, cahaya sianglah yang memungkinkan kita melihat, karena cahaya itu membawa citra benda ke mata kita. Inilah makna dari firman-Nya. Dan siang terang benderang, yakni cahaya siang menyampaikan gambar benda-benda ke mata kita. Ini juga merupakan fakta ilmiah yang belum diketahui pada masa turunnya Al-Quran. أيضا هناك بعد إعجازي في صياغة النص القرآني لم يكتشف إلا في العقود الأخيرة. من الأمثلة على هذا البعد الإعجازي هو ورود كلمة يوم مفردة في كامل القرآن بعدد مرات ورود يساوي عدد أيام السنة الشمسية، وهو 365 مرة. من ذلك ورود كلمة شهر مفردة 12 مرة على عدد الشهور. من ذلك التناظر في مجموع ورود الكلمات القرآنية المتقابلة في القرآن، يعني مثلا كلمة الملائكة ترد 88 مرة، وهذا العدد ذاته هو عدد مرات ورود كلمة الشيطان. مثلا كلمة الطيب ترد 7 مرات، وهو ذاته عدد مرات ورود كلمة الخبيث المقابلة لها تماما في الدلالات. مثلا كلمة الرشد ترد 3 مرات، وهو ذاته عدد مرات ورود كلمة الغي المقابلة لها تماما في الدلالات. والأمثلة كثيرة جدا. الأمثلة كثيرة جدا وبينت منها الكثير في كتبي وبرامجي. فمن المستحيل على البشر أن يقوموا بصياغة نص متماسك بهذا التماسك ويحمل في الوقت ذاته جميع هذه الأبعاد الإعجازية وغيرها الكثير في الوقت ذاته. Terdapat pula dimensi keajaiban dalam struktur teks Al-Quran yang baru ditemukan pada dekade-dekade terakhir. Salah satu contohnya, kata yaumun atau hari dalam bentuk tunggal disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 365 kali, sama dengan jumlah hari dalam satu tahun matahari. Kata syahrun atau bulan dalam bentuk tunggal disebutkan 12 kali, sama dengan jumlah bulan dalam setahun. Contoh lain dari keseimbangan kata malaikah disebut sebanyak 88 kali, dan kata asyaitonu juga disebut sebanyak 88 kali. Kata atibu juga disebut 7 kali, dan lawannya al-khaythu juga disebut 7 kali. Kata ar-rasydu dan lawannya al-ghayyu masing-masing disebut 3 kali. Contoh-contoh seperti ini sangat banyak dan telah saya jelaskan secara luas dalam buku-buku program-program saya. Sungguh tidak mungkin manusia mampu menyusun teks yang seimbang seperti ini, sambil membawa seluruh dimensi keajaiban lainnya dalam waktu yang bersamaan. في الآية الكريمة التي وقفنا عندها وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، رأينا المعادلة. الليل الكوني ناقص النهار يساوي الظلام، وبينا أنه بسلخ عنصر الضياء من الليل الكوني على الوجه المقابل للشمس داخل الغلاف الجوي يكون الظلام قد حل في الوجه الآخر للأرض. هذه الحقيقة العلمية لم تكن معلومة زمن نزول هذه الآية الكريمة من السماء، ويتجلى الإعجاز القرآني في هذه المسألة مرة أخرى ببعد إعجازي آخر، وذلك من خلال تحقيق حدود هذه المعادلة عبر مجموع ورود الكلمات المصورة لحدودها. كما قلنا المعادلة هي الليل الكوني لام ناقص النهار نون يساوي الظلام ضاء. الليل لام يرد في القرآن بالكلمات الليل بليل ليلا ليلها، ومجموع ورود هذه الكلمات في القرآن هو 80 مرة، إذا لام تساوي 80. والنهار نون يرد في القرآن بالكلمات النهار نهار نهارا، ومجموع ورود هذه الكلمات في القرآن هو 57 مرة، إذا نون تساوي 57. والظلمات ترد في كتاب الله تعالى بالكلمتين الظلمات ظلمات، ومجموع ورود هاتين الكلمتين في القرآن هو ضاء يساوي 23. إذن المعادلة العلمية التي لم تكن معروفة وقت نزول القرآن من السماء لام ناقص نون يساوي ضاء، هذه المعادلة نراها محققة من خلال مجموع ورود الكلمات المصورة لحدود هذه المعادلة. لام ناقص نون يساوي ضاء، 80 ناقص 57 يساوي 23.
Kembali pada ayat yang kita bahas sebelumnya, dan suatu tanda bagi mereka adalah malam. Kami menegakkan siang darinya, maka tiba-tiba mereka berada dalam kegelapan. Kita lihat bahwa rumus ilmiah yang ditunjukkan oleh ayat itu adalah malam kosmik dikurangi siang sama dengan kegelapan. Kita telah jelaskan bahwa penanggalan cahaya dari malam kosmik di sisi bumi yang menghadap matahari menghasilkan siang, dan di sisi lainnya terjadi malam. Fakta ilmiah ini belum diketahui pada masa turunnya Al-Quran. Keajaiban Al-Quran dalam hal ini muncul lagi dalam bentuk lain, kesesuaian jumlah penyebutan kata yang menggambarkan unsur-unsur rumus tadi. Rumusnya, malam disebut la, siang disebut nun, sama dengan kegelapan disebut dot. Kata-kata yang menggambarkan malam, la, jumlah total penyebutan dalam Al-Quran 80 kali. Kata-kata yang menggambarkan siang, nun, jumlah total 57 kali. Kata-kata yang menggambarkan kegelapan, dot, jumlah total 23 kali. Maka 80 kurangi 57 sama dengan 23. Dan ini sesuai dengan jumlah penyebutan ketiga unsur tersebut dalam Al-Quran. والأمثلة في القرآن الكريم التي تثبت استحالة صياغته من البشر كثيرة جدا. منها مثلا أن عدد الحروف المرسومة التي تصور صورة نوح وفق آلية عد الحرف المرسوم حرفا المستنبطة من القرآن ذاته، عدد حروف هذه السورة أعني سورة نوح هو 950 حرفا، بما يعادل السنين التي دعا بها قومه إلى منهج الله تعالى. الأمثلة كثيرة جدا وتحتاج لآلاف الحلقات. النص القرآني نص مستحيل على البشر، وتظهر معجزاته بشكل تصاعدي للأجيال المتلاحقة مع مرور الزمن. يقول تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Contoh lain yang membuktikan bahwa Al-Quran mustahil disusun oleh manusia. Jumlah huruf tertulis dalam surah Nuh adalah 950 huruf, persis dengan jumlah tahun yang Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, contohnya sangat banyak, membutuhkan ribuan episode untuk membahas semuanya. Teks Al-Quran adalah teks yang mustahil disusun oleh manusia. Mukjizatnya akan terus tampak secara bertahap kepada generasi demi generasi seiring berjalannya waktu. Allah Ta'ala berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, hingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidaklah cukup bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Surah Fussilat ayat 53. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah strategi penerjemahan. Untuk strategi penerjemahan yang saya gunakan dalam menerjemahkan video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, borrowing. Penerjemah mengambil kata langsung dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran tanpa menerjemahkannya. Bisa dalam bentuk asli, pure borrowing, atau disesuaikan naturalized borrowing. Ma yajibu an na'lamahu annal Qur'an taklima an umuri ilmiyatin katsira. Hal yang wajib kita ketahui adalah bahwa Al-Quran telah membicarakan banyak hal ilmiah. Yang menjadi kata borrowing di sini adalah ilmiah. Yang kedua, modulation. Penerjemah mengubah cara pandang atau cara ungkap dari bahasa sumber agar lebih sesuai secara budaya atau makna dalam bahasa sasaran. Madadul kaunu fi kullil ijtihati narahu madhkuran fil Quran. Perluasan alam semesta ke segala arah disebutkan dalam Al-Quran. Yang menjadi modulation di sini adalah madhkuron. Yang ketiga yaitu transposition. Penerjemah mengubah struktur tata bahasa dari bahasa sumber ke bentuk lain dalam bahasa sasaran, misalnya dari kata benda ke kata kerja. Al-lailu nasluhu minhun nahar. Kami mengupas siang dari malam. Yang menjadi transposition di sini yaitu nasluhu. Yang keempat, amplification. Penerjemah menambahkan informasi atau penjelasan dalam bahasa sasaran yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam bahasa sumber. Mithlul ankabut ittakhadat baitan. Seperti laba-laba betina yang membuat rumah. Yang menjadi amplification di sini yaitu tak taknis atau yang disebut betina. Selanjutnya, description. Penerjemah mengganti istilah dalam bahasa sumber dengan penjelasan rinci dalam bahasa sasaran. Jika tidak ada padanan satu kata yang setara, wan naharu
mubsiron, siang hari sebagai sarana melihat. Selanjutnya yaitu kosakata baru. Al-kaunu, alam semesta, nasluhu, kami menguliti atau mencabut, mudlimuna, dalam kegelapan, auhana, paling rapuh, al-buyuti, rumah-rumah, al-ankabut, laba-laba, sanurihim, akan kami perlihatkan kepada mereka, ayatina, tanda-tanda kami, auliya'a, pelindung-pelindung, an-nahara mubsiron, siang yang menjadikan terlihat. Dalam penerjemahan video kali ini, penerjemah menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, Al-Quran memuat fakta ilmiah yang belum dikenal manusia pada masa turunnya. Penjelasan mengenai perluasan alam semesta, kegelapan luar angkasa, dan peran siang dalam menampakkan matahari menunjukkan bahwa informasi tersebut mendahului penemuan ilmiah modern, membuktikan bahwa Al-Quran bukan hasil ciptaan manusia. Yang kedua, pemilihan kata dan struktur bahasa Al-Quran sangat tepat dan akurat secara ilmiah. Contohnya, penggunaan kata kerja feminin dalam ayat tentang laba-laba mencerminkan fakta bahwa laba-laba betina yang membuat sarang. Ini menjadi bukti bahwa redaksi Al-Quran sangat teliti dan sesuai dengan kenyataan ilmiah. Yang ketiga, Al-Quran memiliki harmoni numerik yang luar biasa. Jumlah penyebutan kata-kata seperti yaum sebanyak 365 kali, syahr sebanyak 12 kali, serta keseimbangan antara kata berpasangan seperti malaikat dan setan menunjukkan adanya keteraturan numerik yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Yang keempat, kesesuaian antara makna dan bentuk teks Al-Quran memperkuat klaim keilahian wahyu. Fakta bahwa jumlah huruf dalam surat Nuh sesuai dengan masa dakwah Nabi Nuh 950 tahun menunjukkan keselarasan antara isi, struktur, dan makna. Hal ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia. Syukron ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.